Zafira B соли барориш 2006 4 паҳронникои пеш дӯстон мани намуди бернаи мошин мани намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем ин қафош биям 4 паҳронникои қафо дошта дохили салон 2 электропакет ойначаҳои пешаш электроника коробкаш автомат ва инҷа режими спорташ ҳаст дӯстон сентр замок сидиплер норад мултирол рӯлош лифт пробегаш 252,000 километр пробег мани ҳолати салони мошин ҳолати салони қафои мошин ва инҷа бо нарихи мини барошам ҳаст дӯстон мотор 1.9 экотек сӯзишвориш дизел расход чанде расходаш 7 литр 8 литр ба 100 километр мегардад ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 55,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 715 88 66 Zafira Elegance соли барориш 2003 мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз ҳуҷҷатош ҳам санҷи техникӣ ва иҷозати махсусаш то моҳи январи соли 2022 қафош боз задни камераам дорад ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электропакет ин ойначаҳош электроника коробкаш механик 2 сиденияҳои пеш обогрев сидений ва инҷа USB плеер дорад мултирол пробег 341,000 километр пробег мошин дар ҳолати хуб дӯстон салоношам ҳолаташ хуб мотор 2.2 экотек сӯзишвориш газ бензин гази евро 4 расход чанде расходаш 10 та 100 мегардад дӯстон мани ҳолати мотори мошин нархи мошин 56,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 964 28 88 Zafira B соли барориш 2006 мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз мани намуд аз қафои мошин қафош ба 4 паҳронникои қафо дохили салон 2 электропакет 2 ойначаҳои пеш электроника коробкаш механик ва инҷа сидиплер дорад сентр замок мултирол рӯлош лифт климат контрол пробегаш 338,000 километр пробег ҳуҷҷатош 1 сол не дӯстон ва ин ҳолати салони мошин ва ин ҳолати салони қафои мошин мотор 1.9 экотек 16 клапна сӯзишвориш дизел расход чанде 6 литр 7 литр расхода 6 литр 7 литр ба 100 километр мегардад ва ин ҳолати мотори мошин дӯстони азиз боз як бори дигар ёдовар мешавем ҳуҷҷатош 1 сол намебошад нархи мошин 55,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 713 43 43 Opel Zafira соли барориш 2003 мани намуди бернаи мошин комплектасияш инҷой дӯстон мани намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 2 электропакет ин 2 ойначаҳои пешаш электроника коробкаш механик
و اینجا USB پلیر دارد، مولتی رول، پرابیگش 169,000 کیلومتر پرابیگ. حجتاش چقدر 1 سال نمی؟ حجتاش 1 سال نمی نه؟ و این حالت سالن کفای ماشین دستان. حالتاش خوب. موتور 1.6 1.1 سوزشواریش گاز بنزین گازی یورو 4 راست خودش 10 تا گاز کدی 90 کیلومتر میگذره و این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 58,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 918 85 56 86. زفیر بی سال براریش 2006. من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز حجتاش تا ماه اپریل. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 2 الکتر پاکت، 2 آینه چای پیشش الکترونیکه، کارابکش میخانیک و اینجا CD پلیر دارد، کلیمت کنترل، سنتر زماک، مولتی رول، رولوش لیفت. پرابیگ 248,000 کیلومتر پرابیگ. و این حالت سالن ماشین حالت سالن قفای ماشین دوستان عزیز. موتور 1.8 1.1 سوزشواریش گاز بنزین گازی یورو 4 راست خود چنده؟ 10 تا 100 تا میگرده. راست خودش 10 تا 100 تا میگرده. یعنی حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 65,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 980 99 88. زفیر الیگانس سال براریش 2002 دوستان. من این نمود بیرنه ماشین. حجتاش 1 سال نبوده است. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتر پاکت، آینه چاش الکترونیکه، کارابکش میخانیک و اینجا USB پلیر دارد، مولتی رول، پرابیگ 283,000 کیلومتر پرابیگ. و این حالت سالن ماشین حالت سالن کفای ماشین دستان. موتور 1.8 1.1 سوزشواریش گاز بنزین گازی یورو 4 راست خود چنده؟ راست خود 10 تا و 100 10 تا. تا و 100 تا بوده است. یعنی حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 45,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 55 761 01.